Now, magsugod ta sa atong series about the book of Genesis. Now, so ano yung meaning sa Genesis? Okay, so Genesis is the beginning. Tama, no? So, ganun kinahanglan nato sabton kini nga book. Kinahanglan nato sabton kini nga book because essential ang Genesis sa atong understanding sa tanang butang ng itudlo sa Biblia. Very, very essential na masabtan nato ang book of Genesis tungod kay ikinahanglan kini sa atong pagtuon bisan pa sa New Testament. Now, katong mga ignorante sa book of Genesis, na wag yun nahibalaan bitaw about niini nga book, dili na lang masabtan ang pagtulungan sa rest of the Bible. Mahirapan talaga silang intindihin. Especially so, the Lord Jesus, the apostles usually quotes this. Na sila yung mga quotation nga gikan sa Genesis. Kung nakasabtan nimo ang book of Genesis, and then magbasa ka sa inyo, dali lang kaya ma-relate nimo ang mga gisulti dito. No? Book of Beginnings good. So part actually sa atong pagtuon about biblical theology. Ang biblical theology is pagtuon ni sa Bible school, nag-discuss ni about teaching from its seed form, no? Ikan sa liso hangtod sa iyang pag full-grown tree. Muna biblical theology. So kung wala kay seed form na teaching, talagang mahirapan kang intindihin. Diretso ka lang dito sa full-grown. Mas maganda yung alam mo paano nag-umpisa ang mga bagay na to, bakit nasabi to, dahil naintindihan mo. Okay? So, ana importante din na. Now, according to some commentators, of the 50 chapters daw sa book of Genesis, out of 7 of them are quoted or cited in the New Testament. So interwoven gyud daw ingon pa ang usa ka author no sa commentary. So this book of Genesis is so interwoven into the entirety of the Old Testament as well as the New Testament. So to be ignorant of this book, ay mong failure sa iyang pagsabot sa New Testament. Okay? So that's the reason why ato ning gitun-an karon every Sunday afternoon. Kung sa katamahan ini, problema siguro kay Valentine na lang ganamo kay Lord Supper. Dagan po ka sa New Testament. So, mo ni ang atong pag-study. Mo ni ang karon nga time is po na to ang introduction no sa book of Genesis. Intro lang sa kanay, outline ang gihatag sa inyo ha. Muna yung mga major outlines, yung mga subtopics, no? O makita na to. Pinaagi ni ini, muna tag nakahuman ni ani nga libro ba? Nakahuman na natin study. Okay? So una, magampo ta. Lord, among gi-offer kanimo ang among pagtuon karon nga hapon ining book of Genesis sa iyang introductory part na ginawa kami ito magagiya ka namo, magaban ka namo, magatudlo ka namo Ginoo. Lord, abriha ang among salabutan. Open our minds of understanding. Ug makita namo Lord ang beauty sa imong Biblia. Ang beauty ni Jesus na mao ang author ni ingatan na. Kini ang misali in Jesus name. Amen. Now, una, makita ninyo din na the philosophical importance of the book of Genesis. Now, ang pinakakuan ini ang importance kini nga book, kani nga word diri in the beginning. In the beginning. So, God
nasa Genesis chapter 1 and verse 1, in the beginning, God created. Okay? So, kini nga book daw, according to si Moses man ang nagsulat na ini, according to Moses, nagatudlo ka na to about the creation of all things. Except, of course, kay Kristo. No? Dili man siya gi-create. Wala apil si Kristo ni ini. O si ang Ginoo, no? Who is uncreated. Tungod, naghatag kini nga libro of information about the origin of all things. So it therefore gives us an understanding of the meaning and the significance of all things. Meaning and significance of all things. Una, the beginning and origin of the material universe. So it provides a foundation and basis for human significance, for human purpose, and for human destiny. So, kaning concerning ni ining origin, makita nato din ang purpose nganong gi-create ang tanang butang. Unsa man ka significant ang tanang butang ug ang iyahang destiny niini. No? So, kung kita mga tao, if tayong mga katauhan o mga tao are merely products of kaning tinawag ng evolutionist ba, no? Nga tsansa lang, therefore wala meaning ang atong kinabuhi. Kanang sa evolution bitaw, tsansa mo lang ang tao, nag-evolve pa lang na. Gikan sa wala, nahimong tao, no? So walay purpose. We have no destiny as humans. Walay Diyos nga nag-create. Unsa man ang atong, ano naman ta? Para unsa man lang diay, para ano? So walay significant ang life kung dili ta mutuo sa libro sa Biblia. No? So, ingon pa din if we came from slime, then we are slime. And we will therefore act like slime. And we will ultimately become slime. This is the inevitable outcome of naturalistic evolution. So, mo nang pasabot diha. Kaya ginani man ta paghimo, mo po nato kinabuhi. Ginani ra pud ta. Nya mahuman ta niini kinabuhi ang ngayon na anak. So, apan sa laing bahin, if we are created by an omnipotent, by a holy, by a loving God, if we are made in His image, kung gihimo man ta diha sa imahe sa Ginoo, then naatay gitawag og divine dignity. We have divine meaning, we have divine purpose, and we have divine destiny of life. Okay? So we will have true value as those who were made in God's image. We will act in a godly and in a moral fashion as those who are imitators of God. We will have a life of true significance in the service of God. So naatay purpose, naatay destiny tungod kay ang gahimo nato ang balaan ug ang gamhanan nga Dios. Kung ang atong origin kaning giingon sa evolutionary is impersonal or materialistic, we have nothing to live for. But if our origin is supernatural and divine, then we have everything to live for. Okay? So, kani daw nga book provides the whole basis for meaning and purpose in life, and without it, there is none that is worth living for. So, the philosophical importance of this book is that it provides a foundation, it provides a basis for human significance, and it provides a purpose and destiny. And because it provides an explanation of our origin and of our make-up. Okay? This is why
Kung napansin ninyo, grabe ang attack ng book na to. Ewan ko kung narinig na ninyo ng mga about liberal theologians, liberal theology. Ina-attack nila ito, especially yung mga higher critics. Ang effort nila is to debunk the book of Genesis o if this book could be destroyed. No? If this book, the book of Genesis could be destroyed, nining mga higher critics, unsay mahitabo? Ang Kristyanismo mo collapse. Oh, tingnan, collapse. Nga naman, tungod kay grabe ang quotation sa atong Ginoong Hesus. So kung dili tinuod ang Genesis, namakak ang atong Ginoong Hesus. Nahimong bakakon ang mga apostoles na nag-quote ni ining Genesis. So wala hinungdan tanan ang ilang ipanulti kay una sa tanan kung ang imong source false, sham, bakat, bakakon po itong nag-quote, nagsulti ni ini. So ang tipo Kristyanismo mo collapse yun. So magbantay mo niya ng mga books, usually mga German critics. No? Dili sila mutuo ni ana nga tinuod ang Genesis. Okay? But if the book of Genesis is true, then all of humanistic philosophy, mo collapse po sila. Ilang effort gusto nila baliwalaon ng Genesis. Usually mga liberal theologians, dili sila mutuo nga literal interpretation o kanabang accurate na history about sa Genesis. Dili na mao. When God said, let us make man in our image, in our likeness, hindi, may lalim pa daw yun na meaning eh. When God said, let us form man out of the dust of the ground, ako yan, tinuturo niyan is may process of evolution yan. So, hindi talaga yan ang meaning. Allegorical yan. Minsan mahilig sa allegory din si A.W. Pink. Although hindi naman heretical yung Noah's Ark, yung kurtahan ni meaning, allegorical nga meaning mo niyang meaning. Ang yan sa loob mo ning meaning. Nagang meaning tanan ba? Pero sa pagka-bright God, that's allegory actually. Maski si John Calvin ay allegory. Ginagmay lang. No? So allegorical. Ug may mga figure of speech. So, brethren, the battle between light and darkness hinges upon the authenticity of the credibility of the book of Genesis. This then is the principal philosophical importance of this book. It provides the whole foundation of our meaning, our purpose in life. Ganang philosophical. Ikaduha, the theme of the book of Genesis, the book of beginnings. Taas-taas ni, maman lagi tag alas 5, no? Nagsulti kini kanato about the beginning of all things. Giningunan nako except God, of course, who has no beginning. But everything else has a beginning, and this book tells us about those beginnings. In fact, the very name of the book, Genesis, means beginning or origin. Ano yung meaning niya? So, diri sa libro kaning atong gibasa, we can see una sa tanan the beginning and origin of the material universe. The beginning and origin of the material universe. So, kani daw nga libro explains an account for the actual origin of the physical universe. How all of the elements came into being, how the stars and the planets came to be, how the earth was designed and formed,
with the complete system of hydrology. Ito na yung hydrology, tubig sa taas, tubig sa ubos. Makita ninyo na. And the makeup and the distribution of gases into the atmosphere. All of this is explained by the book of Genesis. The book alone explains how in the face of the law of entropy. Law of entropy, E-N-T-R-O-P-Y, which says that, everything proceeds from organization to disorganization, from a high energy state to a low energy state. How such an organized complexities could come into existence? And this book alone explains how in the face of law of probability, which says that as complexity increases, the probability of the occurring by chance decreases. Wala. Nalaglong kayo nga mga science mo kundi. Medyo, tuloy na lang yung law of entropy. Yung law of probability naman tayo, statistician din yun, statistics. Oh, no? So, alam mo, handlo kayo ito, mga, basta kayo, nagikan din ha, kaning origin of all material things. Okay? The beginning and the origin of life system. Ikaduha nga point, letter B, sa point number 2. The beginning and origin of life system. How living system come into being, be it plants or animals, can only be explained by special creation. A spontaneous generation of life from non-life always has and always will be an impossibility. Dili ni mo tinatanong mo niabot mo ng manok kasi naon naman itlog. Sa mga ginauna anak, wala naghimo itlog ang Ginoo. In the beginning, ihimo ginatanan. Wala itlog ihimo eh. Ang itlog nilang itong manok. Go. Ang mga animals na ako'y kaman to multiply and fill the earth. Dili lang ang tao. Ang mga hayop na ako sila kaman. Wala na sila instinct. Na sila instinct to reproduce. Nanay kaman sila. No? Dili kinalang minyo-minyo pa ng mga hayop. No? Kasi among iro. Na yung mga dito magpastad. Walay pili. Hindi na siya minyo-minyo sa mga. Pwede ni. Dili. Itso na iro good. Okay? So, ang mga complexities, mga make-up nini kung mag-iskuta ka about botany, about na ako'y kaya nga mong kuha sa una ni biology sa una. Basta grabe kayo complex ang anong nervous system na to. Daghang kayong mga chemicals dito mga ginana. Ewan ko gusto naman na eh. Yung na to, nakinanglan ng trabaho na to. Gawas lang, mag-doktor siguro ka. At least kabalong ka sa tanan. No? So, mga system sa atong lawas. Dili sila pareha, pero co-independent ang matag-usa. Ang atong nervous system. Paghimo sa ato ba? No? Ang atong nervous system, ang atong muscular system, ang atong circulatory system, nagalihok sa atong kinabuhi. By chance lang daw, na sa ka-organized ng atong lawas ba? Na ay mga foreign bodies na musulod diha, iyang awayon, niya, ayoy, lagi ang pagkahimo ba? Ang Ginoo ang naghimo din eh. So there is no other explanation for their existence. Even the simplest one-celled organism are fantastically complex to the degree that only creation by an infinite God could conceivably explain their existence. Malibog yun ka kung di ka mutuo Ginoo. Dito ka sa evolution, then you could posible naman yun. Anong gusto naman yung ang walay bakterya, nahimong bakterya kapag kayo na ay kurinting na igo yung bakterya nahimong tao, ilang million years, billion years. Okay?
So the beginning and origin of life system. Dili lang life itself, kundi pati ang complexity sa atong lawas ba. Kung dili lang ato, napay sa mga tanom, no? Yun sa pagdala ng tubig dito paingon dito sa butong. Di kung nakakay pump, pila ka horsepower ang kinahanglan nimo na para kanang tubig, imong isaka dito sa taas kay lubi. Oh. Walay pump, gamot. Isuyop. Hinay-hinay. Tingala nga nga pa ng lubi. Puno magtubig. Asa mo ni? Yung sa mo ni pagsuyop sa lubi ni? Oh. May chance lang na. Nga naman ang imong ipon, di man mo taas. Yan ka nang imuhang imuhang buhok mo taas man. Ang kuko mo taas. Nanil cutter. Kung mo taas ang ipon, paita mo. Taas na kayo, magputli na naong. Mahal man, wag mo may kabayad. Pwede na yung taas ah. Ang preno na yung baba. May na lang, may kukulang ang taas, no? So, grabe ang disenyo sa Ginoo ba? Kaya ang pagkanina na ba kumidya ba? Pero, tinood na Ginoo. Saan na lang yung mga anak, taasan na si mga ipon na to eh. Kali bayad na yun, ito sa dentista, mahal ba yan ito? Ito, pag-grind eh. Sakit pa tayo. After 1 month, mataas na po. Patay. Pero ang tuyo din na is the beginning and origin of life system. Thirdly, the beginning and origin of mankind. There is a book of Genesis, gi-introduce na sa origin of mankind. Dili ni kaya na Big Bang Theory ba, malaking pagsabog. And then, ang mga material nga nisabog dito, niya, nahimong bakterya niya, nahimong na dahil tao, nahimong pang baki. Yang baki, natugay, yan dili lang ang baki, ang uban pa mga hayop pa, nag-evolve. Ano usahay, ikanaw na rin mo na itaw, magkabayog na o, ikanaw na kabayo. Dahil ito, magbaboy na o, gikan na siya sa baboy. Tanaw, evolution ba? Pero si influence ako na. Sir, istorya naman eh, napakos kumpanya. Kani si Dante Costales, nauna mo si supervisor. Kaya mga tag-asun, nagbagkang mo daw. Nagsakay, tigog niya pamilya sa Portera. Ano dito ang mga houseman, sir, kung saan? Grabe, nagpo-Portera sa ilo, bagoon. Ano nagbagoon? Ano magkarga? Sa Tanawan, nagnaog. So, pag naog, nagkok ang mga anak. Kung niya ko sa mga gusto. Siya mga kita na. Kung wag ko yung nauna na ko. Sana nga bilang kakabayo ni sa akin. Nagkawin mo nagpagdang ba? Teka, sabi na tayo. Mura na silang kabayo. So, dili kita tinood ay. Tungkol kaya ang origin sa tao, man is formed by the very hands of God. Deliberate yun ang paghimo. Talagang sinadya ng Panginoon na gawin ang tao. That's deliberate, no? Sinadya out of the dust of the ground and breathe into his nostril the breath of life from the very mouth of God, and man became a living soul. So man alone was made personally, and he was made deliberately and directly by God in a way that nothing else in the universe was made by God. Okay? So we are introduced not only to his origin, but also to his makeup. Origin sa tao, dilitagikan sa bacteria, Big Bang Theory, then evolution theory, baki, kabayo, pati, wate. O sa tanggikan, dili, gikan ta sa abog, nga gihoypan sa Ginoo, nahimo tang tao. Muna usahin, maski naka-aircon pa mo. Ato mong aircon magtrabaho, lugdan ang inyong dili. Tingnan, asam nagikan ng yuta, oy. Sila ito yung baglist. Tanaw. Baglist din yung yuta. Nag-remind lang na nagikan ka sa yuta. Tanong mo yung mga ulo mo ta. Gikan ka sa yuta. No? Nagin na mga dead cells may tawag na. Pero mura mo siya yuta.
No? Gikan ta sa yuta. Ang iya pong make-up, he was made in the image of God. Ang purpose niya na is to reflect His Creator and His Creator's attribute in a way that nothing else does, and is given by the Creator to eternal body and eternal soul that will never cease to exist. So ang ato ng purpose sa kinabuhi, ang Ginoo nag-create nato, ang tuyo nga mahimutang image bearer. Kana bang kung ang atong anak magtanaw nato, kung titingnan tayo sa ating anak, si tatay, at least makarelate siya nga ganito pala ang aking ama na nasa langit. Ang aking earthly father, talagang napaka-godly. May picture na siya ngayon, ganun din pala ang aking ama. Ano mo? Talagang makapangyarihan ito. Pero at least, image bearer tayo. Eh dahil sa kasalanan, wala na. Hindi na image bearer. No, ano na, tawag niyan? Effaced. Yung image parang laro yung ribulto ni Andres Bonifacio sa Manila na talagang hindi mo na makilala kung si Andres Bonifacio yun, puro butas na. No, talagang sinira ng mga tao. So ang image na yun parang effaced. Hindi na nagre-represent ng tama bilang image bearer ng Panginoon. Okay? So, it provides also itong significance of man. Ang tao lang ang may capacity for moral action. No? Yung pag-choose between right and wrong, moral action yon. Mali yun. Huwag mong gawin yan. That's bad. That's evil. Ito ang tama. Ito gawin mo. Tao lang ang may ganun. Pero minsan, dahil nga sa kasalanan, parang magtaka ka, bakit nagawa niya yun? Hindi niya nakita. Grabe naman. No? Itong petensya ko, yung digong, itong girate ng babae sa taga Cebu. Nagipanitan niya ang naw. Ganun, Diyos. Hindi mo kuman niya na itaw. Panitan ang naw. Binalatan ba? Nawaran ka. Buang na tao. Ito sukos digong, drugs lang yun ang makakuha na anak. No? So, capacity for moral action, for responsibility, for significance, and what he does and what he says, the acts he takes, matter not just for time, but also for eternity. Okay? So, he alone can commune with God. Siya lang ang maka-commune. Makakuan ba? Maka-istorya sa Ginoo. No? He alone can offer intelligent worship to God. Man's action and choices have eternal significance, value, and he is to rule the entire creation and to exercise dominion over it. Yan ang duty, job description. Siya nga nagpangalan si Adam sa lahat ng mga animals. So, itong number 3 is the beginning or origin of mankind. Dito lang yan. As opposed to kanang evolutionistic principle of theory. Fourthly, itong sabi dito, the beginning and origin of marriage and the institution of the family. Oh, di ba ngayon, nauso ngayon, anong klaseng wedding ang gagawin nyo? Gusto namin garden wedding. Garden wedding daw. So meaning, balik ka dito sa Eden. The first wedding. Record holder ni, no? Guinness Book of World Record. Si Adam o si Eve. Sinong nagkasal sa kanila? Ang Panginoon mismo. No? Ang Panginoon ang nag-institute ng marriage. In Genesis 2, how God made man and then made a woman, and He brought them together in marriage relationship, and He commanded them to be fruitful and multiply and to fill the earth. So itong principle of marriage and the family life that is established in the Bible is that of monogamy. One man, one woman together for life. May forever ba? Wala. Sa marriage ba? Matay mo yun ang isa anak. Pero for life. As long as naay kinabuhi siya, wala na ilahin. Tanaw na yung mga sapa.
No? Ikaw lang. Bing. Ikaw na. No? So, monogamous marriage. Meaning, babae, lalaki. Yeah. Tungkol sa sala, record holder ang atong si King Solomon. No? Nagkasawa. So, gi-establish ning prinsipyo, dili lang monogamy with reference to family life, but also itong tinatawag na principle of patriarchy. Mga patriarch ba? Saan pasabot niya na? Ang meaning niya ng principle of patriarchy means the role of male in the family. Mga women, you must acknowledge that si Mr. Mao ang leader. No, siya ang papa. Siya ang leader sa pamilya. So, patriarchy. When the woman was created, she was created to be a help fit for the man. God created Adam first and gave him direction. And then He created the woman to assist the man in carrying out the will of God that God had established for him. Anong ginawa ni Eve? Adam, kain tayo. Sarap. Pinagpawal ng Diyos yan eh. Na-deceive siya ni Satan. Hindi totoo yung sabi ng Panginoon. Anong mamamatay kayo? Magiging gods kayo. Pagkainin nyo yan. Sabi ng Panginoon, the moment you eat, you will surely die. Instead na mo assist si Eve, sabihin niya, Adam, huwag natin kainin to ha. Eh, siya pa yung nagdala, Adam. Masarap. Si Adam po, ilong-ilong na po. Sukaw na po siya. Pwede man siya, huy, bahala ka na, di ko kaw na na. Yun ang Ginoo, dili na. Si Eve lang tayo, mamatay ko. Iyahin ang takay mga lalaki, di matigulan pa. Anak mong gapon. Pero mamatay ba? Mamatay ko ang death man. So mga ang mga lalaki di mamatay. Kaya man mo kaon. May kaon man. Wala tayo mahimo din na. Di na tapos di balik. Wala tayo mahimo. Pero kung pinanap pa. Wala, tigulang na akong asawa. Mamatay na ni. Oh, di mo na mamatay. Kaganak. So, muna may tabo. So, monogamy, patriarchy, at ang pangatlo ay principle of procreation. You do not intend to be one with that woman without planning to procreate. Ngilad gid na nga batasan. Naay mga akong nailan ng babae nga gusto lang sila magminya pero di siya gusto manganak. No? So, dili na tama. Ang command is go and multiply. So, procreation, pinaagi sa marriage relationship. No? So, be fruitful and multiply. Pag ingon sa Ginoo niya na, be fruitful and multiply, iyang gisanctify, iyang gi-authorize ang physical relationship that issues forth in the production of children. And all of the blessedness of that activity as well as the responsibility and privileges of producing new human beings through marriage relationship. So walay kasalanan ang sexual life within marriage. Authorized, sanctified na sa Ginoo. Dili hugaw at tubangan sa Ginoo. Pero outside, that's bad. No? Dili gud maayo. So, nakita nato diri sa Genesis, dili lang ang marriage relationship, pati ang iyang make-up, pati ang kanang pamilya. One man, one woman producing children under the umbrella of male leadership that is living in submission to the authority of God. Man, woman, not to woman, o man to man, ibading ng isa, tumboy ang isa. But man to woman, nagkinabuhi sila, male leadership under the submission of God.
Number 5, the beginning and origin of sin. Asa makita? Genesis chapter 3. How did man became as he is? Bakit nagiging corrupt, nagiging fallen, nagiging darken ang kanyang mind, at nagiging totally depraved ang mga tao? Tungkol sa kasalanan. Nisulod ang total depravity of man na dapat sabton nato, no, na yung mga grupo nga di musugot. Diloy mayo ang tao nahimo lang siyang makasalanan kasi araw-araw gumagawa siya ng kasalanan. Kaya naipon yung kasalanan niya from number 1 kasalanan, 2, 3, 4 hanggang million na ngayon ang kasalanan niya. So kasalanan niya ngayon. Pero sa umpisa hindi siya makasalanan. Yan ang sabi nila. Hindi, makasalanan. Sabi ni David, inupot niya damian niya. No? Gikan pa sa womb. From the womb. Sinner na si David, sabi niya. Sige na siya pati dito. Mga nanay, no? So, kaya mo patid na yung mga anak ba? Ano, patid-patid mo na sa tiyan. Ano man, bro? Ha? Patira niya. Ligawas. Mamaak pa sa didi sa mama. Wala. Ano siya, nagpa. Kasi kabalo mo na yung kinabuhay na mo disipos na ito. No? So, depravity of man. Okay? So, nganong nahitabo kini, makita nato diha sa Genesis chapter 3. Okay? Ug kini nga book usab provides us for the answer for the reason of evil and for the manifestation of evil, the destructiveness of evil, and all of them find their origin and explanation in this book. Asa gikan ni yawa, no? Wala explanation din na. Gikan tanan sa Genesis. So, understanding of Genesis chapter 3 helps us to realize how things can be so bad and yet God can still be so good. This book provides us for the answer, for the reason of evil, and for the manifestation of evil. Okay? So, dili na ito makita. The beginning and origin of sin and of evil. Naka-explain sa Genesis. Sixthly, in this book we see the beginning and origin of human government. Human government. Kita nato din beginning of people or under the direction of God begin to institute social structure among themselves through systems of laws and punishments. Kita na to in the old capital punishment, no? Death penalty ba, no? Pasabot pa nato na. Authorized kini, instituted kini sa Ginoo, no? Sa authorized representative against those who commit a crime of murder. And so if we are to understand human government and how it should function and how it should be formed and to have a start, we have to start with the book of Genesis. For that's where the whole concept of human government and the organization of society and culture around that government find its foundational roots. Kung naibala o death penalty, that's according to the will of God. Oh, kaya ngayong ayaw, dili gina violation ng capital punishment actually. Muna, supako ni muna, muna may tabo. Seventhly, we find in the book of Genesis the beginning and origin of languages and races. How come? Pilipinas alone, pila ka pong language, kadaghan. Oh, tukag. Sorry? Daghan, oh. May Tagalog, may Pampanga, may Pangasinan, may Ilocano, may Cebuano, may Bulanon, may Tagabawa, Bagubo, Takala, Muslim, ibang pa, kadaghan pa. Pati dito sa ubang na lugar. Saan mo pag-explain? Nasaan nagikan? Saan mo pag-explain na? Evolution? Dili. Nagikan na sa tulo ka major races.
No, kining sa Asia, sa mga Chinese, mga Mongoloids, the Negroids, o sa ikatulo, the Caucasians, mga puti ba? Sama na sila gikan, kanang tulo ka mga lahi, gikan na sa mga anak ni Noah, after the flood. Katag sila. Kung sila nag-uban-uban. Katag, bidaghan, Tower of Babel, ni Samot. Boom! Lain-lain na mga languages. So kung wala kay pagtuon ani, malibog ka, yung sama na nila nun. Tuon lang sila gimog language nila. No? Gika na sa dito na sa Tower of Babel. Okay? So, how do you account for the vast number of languages of the world? The Tower of Babel explains that to us. So, if we are going to understand ethnology, what is ethnology? The study of races and the relationship with each other. Pagtuon lang o mga rasa sa tao. Some are inferior to others. We need to understand the book of Genesis because it contains the answer to all of those questions. So it is the story of the sons of Noah, the Tower of Babel, that provides us an explanation as to why there are three races of men upon the earth and why there is the multiplicity of languages that we find represented here. Eighthly, we see in this book the beginning and origin of every theological concept and theme. Okay, in this book we are introduced to the doctrine of God. First of all, as Creator, as Covenant Maker, as Trinity, let us make man in our image. Bakit as and our? Di man pwede ni mo i-ascribe ni sa angel because ang gisulti din is let us make or let us create. So dili pwede angel kay mo create po ang angel. Hindi naman mag-create ang angel eh. Created sila eh. Only God can create. So dili gikuha ang doctrine of the Trinity. Let us make man. God said, let us make man in our image and in our likeness. In this book, we are introduced to the doctrine of man. So theological concept and theme. Man as to his origin, as to his fallenness, as to his redemption that God provides for him. In his book, we are introduced to the doctrine of Satan. No? Iyahang lies, ang iyahang deceit, and his ultimate damnation. The seed of the woman will crush his head. That's his ultimate damnation. In seed form. No? Ay kalimut itong historical, biblical theology na to. In seed form. Diso. In this book, we are introduced to the doctrine of providence. Mahilig si Brother Damian, kadaghanan na ko rin na dumog sa iyang baba. Nakita na to ang Ginoo how He works through people, through events and circumstances, both natural and social, to accomplish His works and His achievement, to achieve His purposes, His dealings. Si Joseph, providence. Nagdamgo lang si Joseph nga nangluhod ang pilato, ang sa to niluhod. Ingon ang bugiro. Luhod mi sa imo? Yan, silos pagit sila kay pinangga mo ni Joseph siyang papa. Bigyan na to ni mata abi. Samot ay nila wa bugiro kay ni. Wa good. Dito na gitong iya, damgo good. Oh. Ito, naabot di sa Egypt in taon ng bata. Yung papa, pwede na yung bola. Saan ni si Zion? Natulog si Zion. Ano ba? By providence, kasabot po si Joseph. You meant for evil, but God meant it for good. To save my family. Sa famine ng mga. No? Doctrine of providence. Then we see in this book the doctrine of covenant set forth. Muna ang foundation to understanding of all God's dealings with all of humanity. We are introduced to the doctrine of salvation. There is a Genesis na doctrine of salvation, the provision of the Messiah,
the whole doctrine of Christ in chapters 3 and 15, saying that the seed of the woman will crush the head of the serpent. Then the need for substitutionary atonement in the animal sacrifice that God taught to Adam and Eve, and to Cain, and to Abel, and the need to be clothed of the righteousness of another. So pati justification by faith, pati mga sacrifices, doctrine of Christ in seed form, nakita na to. Di ba, nag-ihaw ang Ginoo, sinina ni Adam at ni Eve. Di patay ang animal, ang panit, gihatag, gihimok, dahon, rin tao ng isulog. Ni malaya man ang dahon. Pero katong panit sa mananap, ligong itong dugay. No? Ligong to siya. Doctrine of the law of God. Kita na to sa Genesis, pag-institute sa Sabbath. Diba? Nagtrabaho ang Ginoo for 6 days. But in the 7th day, He rested. Kita ko na to rin, the doctrine of the preservation of believers. Noah was being preserved together with his children. Gi-preserve sa Ginoo dito sa Ark of Safety. Si Sarah, gi-preserve sa Ginoo against Pharaoh and Abimelech. No? Bakit mo si Abraham, hindi lang nga suunta. Pero by providence, gi-protektahan, gi-preserve sa Ginoo ang iyang mga anak. We are introduced to the doctrine of God's judgment, the wrath of God against sin, and His judgment on the wicked. Fire and brimstone at Sodom and Gomorrah. That's Genesis 19. Judgment sa Ginoo, foreshadowing the whole doctrine of hell. The flood that He brought, showing how He ultimately cleansed the world in the final judgment. We are introduced to the doctrine of the church. Ang kanyang dealing, no, God's nagsugod niya og dealing ang Ginoo sa covenant community of faith that descended from Abraham, from Isaac, and from Jacob, and how that community of faith functioned. The doctrine of priesthood to Melchizedek, who is the priest of the Most High God, to whom Abraham gave his tithe. Napag-tithe si Abraham dito kang Melchizedek. So, taas pa man yun, alasing ko naman. So, muna ang the theme in the book of Genesis, or the book of beginnings. So, padayon na ito nisunod siguro. No? Napatay outline of the book of the thematic outline. Yung mga theme, creation, the fall, the flood, patriarchal, male leadership history of chosen race, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. The authenticity, dito na siguro ito sa authenticity of the book. Next time, ang iyang mga attacks, o gatong tanawon ang view ni Christ about Genesis. Being His disciples, dapat kung say view sa atong teacher about the book of Genesis, mao po niya atong view. Dili itong atong nahibalaan sa mga German higher critics o mga theologians na nag-deny about meaning of books. So bilang His disciples, kung sa'y gisulti ni Christ, is it literal interpretation? Is history accurate? Kung ingon si Kristo, yes, it's literal and it's accurate in history, then mo po na nga itong tuan. Ay mauman ang iyang isulti. Kung sa'y sulti sa mga disciples ni Christ, the apostles' view of Genesis, dito mo angkor. Diba? Dili ta mo angkor sa sulti lang sa uban. Kung saan ang gisulti ni Jesus, may tungod sa book of Genesis. Kung saan sulti sa uban. Kung saan sulti niya. Mo po na nga itong tuan. So, dili ta mawala. No, dili mo collapse ang Kristyanismo. Makatabang tao, kupot. Matinuod ang tibok Biblia. Kampot ha? Oh Lord, thank you kayo ni ining book of Genesis. Though sometimes it's boring. Murag patulubon mi maminaw ni ini. Apan Lord, tabangin mi tungod kay importante kayo ang among pagtuon ni ini. The book of beginnings. Kinahanglan nimo masayran namo kini bilang imong disciple. Sama sa giingon ni Apostol Pablo na iyang wala siya nagkulang sa pagdeklarar ngadto sa iyang mga disciples the whole counsel of God. So
So kinahanglan namo kini Ginoo. So tabangi kami nga mahimong fruitful ang among pagtuon niini. Tabangi kami nga daghan kami makatunan may tulog niini. Although gibalik na namo ni Lord, daghan na siguro may nahibalan. Apan Lord, i-refresh kami niini Amahan. Nagampo kami kanina. Kini among gisalig, among gipasalamatan in Jesus name.